Go. Oh mga guys, ako si Dr. Quack. Karon na ay nangutana kung unsa kuno ang tambal sa almoranas. Oh mga guys, akong explain ninyo ang tambal sa almoranas. Magkuha kag tagak nga buongon. Tagak ha, wa kumingon nga kuha, nagbitay siya. Tagak gid siya mga guys ha, nga buongon. Nga medyo nakayulo-yulo sa gamay no. Then slice nimo sama ani nga pagka-slice no. Nga mohaom diri sa imong sampot. Ana ra mga guys ha. Dayon imo siyang sugbaon until nga mulumoy siya. No? Isugba siya sa kalayo. Pero ang the best nga kalayo mga guys, kay propaganda ra man ni katug yung uli nga dili siya mag-abog-abog para safety or limpyo siya no. Oh, isugba ni mga guys. Pag abot nga lumoy-lumoy na siya mga guys no, lumoy-lumoy oh, pirti na siya kalumoy. Pero kung init siya mga guys, ayaw ninyo siya ibutang dire. Ayaw gyud dire sa imong samot, ayaw. Kanang makaya nimo ang kainit no. Nakahubad na ka mga guys no, nakahubad na ka. Andam na tong break nga hugot-hugot o kaha supporter. O kini mga guys, diri nimo ibutang sa kanal-kanal agianan sa imong hugaw, no? Agianan sa imong hugaw diri kanang matamtaman nimo ang kasakit o kamakaya nimo ang kainit, no? Pagkahuman imong isuluban o break o supporter nga mo press siya diha mga guys, no? Inana ra ang sistema ani ug unsaon pagpreparar. Pagkahuman mga guys, unsay atong sulod nga buhaton kay naka-freeze ka naman, magkuha kag usa ka hutong nga gamot sa kipi-kipi o mahiyain o hibi-hibi, daghang kay ngalan ana no. Nya pagkahuman mga guys no, imo siyang pabukalan siyam ka baso ang imong ibutang sa kaldero no. Wala man tay kipi-kipi gabiin ampon, ako lang ikuan sa inyo nga inaana ang buhaton no. Usa ka hagkom nga kipi-kipi og siyam ka baso ipabukal 30 minutes ha, walay limit nga ipakapos pa sa pila ka baso. 30 minutes imong orasan, 30 minutes dayon maoy imong ihinubig kada adlaw. Kung mahimo street-streetan imong inom no, bahalag kung mahurot siya katong kipi-kipi nga imong gikuha, mao ra gyapon to ibalik nimo dito ipabukal within 30 minutes. Pagkahuman mga guys no, kung mawala na to iyang pagkapula, pwede na to nimo ilisa na pod, no? Oh, within 1 week, pailob lang within 1 week, ha? Kung gusto ka no, kini siya dili ni samas kipi-kipi nga kung mapula aya papulihan. Kini siya mga guys no, ang buongon pagkaugma lahi na pod nga panit. Mo slice na pod kaani mga guys, nga inani ang plaster, no? Pero ang pagbutang ang panit mo diha mga guys oh. Mo ni ang plaster ha. Ang panit diri sa sampot dapit. Ang kini mo'y sa gawas, ha? Inaana mga guys ha, instruction ako, inaana gyud, tumana gyud ha. Oh. Uli siya og bag-o nga buongon nga tagak, ha? Kada adlaw mo puli ka og bag-o. O pagsugba, pag panahon nga lunay-lunay, mao na to imong buhaton. Batasadon ang pag-inom sa kipi-kipi nga gipabukal og siyam gipabukalan sa siyam katasa og 30 minutes ang oras. Kini si Richard Gomez, ang Dr. Quack ng bayan. Don't forget like, follow and share Richard Gomez TV. Salamat sa inyong tanan.